በእንግሊዝኛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስህተቶችን ማሰሩ ከሆነ ወይም እነዚህ የተሰሩ ስህተቶችን ፊክስ የምታረጓቸው ከሆነ your English level is good እንግሊዝኛ ሌቭላችሁ አሪፍ ነው ማለት ነው alright these are common mistakes common mistakes alright so ብዙ ጊዜ የምንሰራቸው ስህተቶች ናቸው እስኪ እናያችሁ እናንተ ስትላላችሁ ወይ ነው if you would have studied harder he would have passed the exam if he would have studied harder he would have passed the exam so it's not correct it's grammatically incorrect grammar ምንድነው ስህተት ነው አይደለ so Brooke what is the problem ችግሩ ያለው የት ላይ ነው if he would have studied harder he would have passed the exam የትኛው would have ላይ እዚህኛው would have ወይስ የመጀመሪያው መጀመሪያው would have ላይ all right what is the problem ችግሩ ምንድነው ስለዚህ double past የትኛው ነው double past studied የሚለውና would የሚለው right okay ይሄ perfect conditional ነው አይደለም እንዴ so if he would have studied harder he would have passed the exam so this is conditional type 3 ነው ምንድነው ይሄ type 3 ነው which is impossible condition ምን ይባላል impossible condition all right if you remember while learning about impossible condition the if clause has to be written in the form of past perfect tense አይደለም እንዴ በምንድነው መጻፍ ያለበት if clause በምንድነው እዚህ main clause ተሰጥቷቸዋል ምን ይላል main clause ጋር he would have passed the exam የሚላል this is perfect conditional አይደለም እንዴ would have then verb 3 which is past okay interesting so ይሄኛው መገለጥ ያለበት በምንድነው ማለት ነው በምንድነው if clause መገለጥ ያለበት past perfect በምንድን past perfect tense so there should be a past perfect tense used here okay so what is the grammatical formation of past perfect tense had plus verb 3 እየተገባ ነው ስለዚህ if clause ላይ መባል የነበረበት ምንድነው if he had studied መባል የነበረበት ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እቺ would have የምትለው በማን ተቆጣላችሁ ማለት ነው had if he had studied harder he would have passed the exam or a test am I clear yes. all right ምን ማለት ነው ግን ይሄ ማለት አሁን አስተካከልኩት ይሄ would have የሚለውን በhad አስተካከልኩት ምክንያቱም verb 3 እዚህ ጋር አለ had studied all right if he had studied harder he would have passed the exam what does it mean ጠንክሮ አጥንቶ ቢሆን ኖሮ ፈተናውን ያልፍ ነበር ግን did he pass the exam አልፏል no he didn't pass the exam it seems positive when you look at it እንዲህ ስታዩት ምን ይመስላል positive ይመስላል but the idea is negative because we're talking about impossibilities አይደለም እንዴ ምንም ቻንስ የለውም አሁን ይሄን ፈተናውን ማለፍ ማለት we're talking about impossible action in the past or in the present in the past ነው ያወራን ያለው interesting that's so good እዚህ ጋር ሲሚላር የሆነ ነገር ታስቀምጡ ይችላልላችሁ ማለት የራሳችሁን ማለት ነው number 2 by the time by what the time by the time she እዚህ ላይ እንትን በሉትና by the time she arrived I was already leaving by the time she arrived I was already leaving so what's the problem here there are two actions given aren't they the action of arrival and the action of leaving አይደለም ሁለት አክሽኖች አሉ if you remember learning about sequence of actions or sequence of times ተወሩ so if two past actions are given for you ሁለት ያለፉ ድርጊቶች በሚሰጥ ጊዜ the first action done must be expressed using past perfect tense and second action has to be expressed using simple past tense so what is the first action leaving or arriving what's the first action living is the first action አይደለም okay so በደረሰ ሰዓት እኔ already ምን ብያለሁ ነው ሄጃለሁ ነው የሚለው so the first action is just going or living before her arrival አይደለም therefore ይሄ መሆን ያለበት ይሄ እንዳለ ይሆንና by the time she arrived I had already left ነው መሆን ያለበት I had already left so ስንት አክሽን አለው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር by the time she arrived I had already left ለምን ነው had already left ያልነው ይሄንን because the first action so it's the first action when two past actions are given ሁለት የፓስት አክሽኖች ያለፉ ድርጊቶች በሚሰጡበት ጊዜ the first action has to be expressed using
the past perfect tense, which is had with verb 3 form of the main verb. So that like ይሄ I was already living ሳይሆን መሆን ያለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳዬን ከበላው በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩ፣ ምሳዬን ከበላው በኋላ ወደ ስራ ሄድኩኝ፣ ቡና ከጠጣሁ በኋላ ተኛሁ ምናምን እንላለን አይደል? የስ ነው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ታይም ጋፕ ያላቸው አክሽኖች በመጡ ጊዜ first action ምን መሆን አለበት? past perfect tense. Second action simple past tense. For example, I can give you examples. After I had gone to Dubai, all right, I met my friends. After I had gone to Dubai, I met my friends. Look, what the first action? Meeting my friends or going to Dubai? The first action is going to Dubai. Going to Dubai. So it has to be expressed using past perfect tense. After I had gone to Dubai, I met my friends. So እዚህ ጋር ሁለት አክሽኖች ናቸው ያሉት። በዚህ ይስተካከል ማለት ነው። ተጓብተናል አሁን ብሩክ? All right. I wish I was taller. I wish I was taller. ደስ ይለኝ ነበር እኮ ነው ረጅሙኛ ቢሆን ግን አይደለሁም ነው ነገርየው። So that's like I wish I was taller. What's the problem here? What's the problem, Brooke? First of all, I want you to try. Was is the problem here? Yes. Lemon. ምንን ለመግለጽ? unreal situationን ለመግለጽ was ሳይሆን መሆን ያለበት ማን ነበረ? where. አንተ በጣም አስተውሳል ማለት ስንማረው። So that like I wish I was taller ይላል አይደለ? So grammatically speaking ዝም ብላችሁ እንደዚህ I wish የሚለው ባይኖር I was taller. Yes or no? It's okay to say I was. But the problem is you're talking about unreal situations in the present, not in the past. አረ ቲቸር እዚህ ጋር what is the past tense of am? ስለዚህ I were የሚባል እንግሊዘኛ የለም። We can use were for unreal situations or hypothetical situations in the present. እየተግባባ ነው? Even though past tense ቢመስልም I wish I was taller has to be corrected. ምን ተብሎ መስተካከል አለበት? I wish I were taller. ዝም ብላችሁ ግን ስታዩት I were ይባላል እንዴ? ዝም ብለህ I were a student I were ምናምን ማለት ትችላለህ? No, you can't say that. But when you talk about unreal situations in the present, use were in the place of was ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ was ቦታ ላይ ማን እንጠቀማለን ማለት ነው? Were. I wish I were taller. It means I am not taller. Yeah? But I would be happy if በሆን ኑሮ ማለት ነው። ኦኬ እሺ ለምሳሌ እኔ ያለሁት አሁን አዲስ አበባ ነው። አንተ ያለው ባህር ዳር ነው። እና እዚህ ጋር ድል ያለ ምናምን ሰረሞኒ ያለ ምናምን ድግስ ውይ ይሄኔ ምን አዲስ አበባ ሆኜ ቢሆን ትላለህ አይደል እንዴ? ግን አዲስ አበባ አይደለም። ያኔ ማለት ያለብህ I wish I were in አዲስ አበባ። እስቲ በልሲ I wish I were in አዲስ። say it again. I wish I were in አዲስ I wish I were in አዲስ። ምን እንደው አዲስ አበባ ሆኜ ቢሆን ኖሮ አዲስ አበባው እንደዚህ ይለኛል በዚህ ሰዓት ግን አይደለሁም ነው። አረ I were አይባልም እንዳትሉኝ አሁንም ከዊሽ ጋር ነው የመጣ እያልኳችሁ ነው። Is it clear? All right, interesting. That's so good. Okay, በዛው ትምህርቱንም በዛው ያበሰላችሁት እንደ ኮመን ሚስቴኩን ብቻ ዝም ብሎ አስተካክሎ መሄድ ሳይሆን ማለት ነው። Number 4. He has completed the report yesterday. He has completed the report yesterday. He has completed the report yesterday. What's the problem? He has completed the report yesterday. What's the keyword? Time expression ማለት ነው እዚህ ጋር. Yesterday. So, እዚህ ጋር ያለው has completed የሚለው ምንድነው ቴንሱ? present perfect አይደለም ምንድነው ቴንሱ ይሄ present perfect ግን እዚህ ጋር completed action in the past ነው አይደል የሚያሳይ ይሄ yesterday የሚለው ስለዚህ መስተካከል ያለበት እንዴት ነው present perfect ሳይሆን መስተካከል ያለበት ችን ተሰርዙና ማለት ያለባችሁ ምንድነው ማለት ነው ችን ሰርዟትና he completed the report yesterday simple past tense must be used አይደል እንዴ so present perfect tense እና yesterday የሚለው አንድ ላይ ሄዱ ማለት ነው is it clear so መሆን ያለበት he completed the report yesterday. All right? Is it okay? Yes. All right, very good. Okay, he's simple slow now. Okay, number 5. Neither of the options are good. Neither of the options are good. Do you remember each of, neither of, every one of, right? These things. So neither of the options are good. Baruch, what's the problem? Subject verb agreement ነው ጥያቄ አይደለም እንዴ? Yes or no? Neither of the options are good. When I talk about neither, am I talking about two things, two persons, or like more than that? Singularity. No, just I mean the verb has to be singular, I know, but when I talk about neither ስላውን
ወደ አእምሮ የሚመጣው ሁለት ነገር ነው ከሁለት በላይ ነው ስንት ነው ማለት ነው neither of the options ማለት ይሄ ምንድነው ከሁለቱም አንዱም ምንም ነገር ነው አይደለም እንዴ yes or no so neither of the options are good ማለት so here options are plural አይደለም እንዴ yes እሺ ታዲያ ለምን ነው እዚህ ጋር ችግሩ ምን ነው አርብል ምን ችግር አለው ከሁለቱ አንዱም ኦፕሽን ምን አይደለም ነው ምን አይደለም ጥሩ አይደለም ነው ስለዚህ neither refers to two ስለሆነ ከሁለቱም አንዱም አማራጭ ምን አይደለም ጥሩ አይደለም ነው በቃ በአማርኛ ይሄው ከሁለቱም አንዱም አማራጭ ምን አይደለም ወይ ማናቸውም አማራጭ ምን አይደለም ነው ከሁለቱም ማናቸውም በቃ ጥሩ አይደለም ስለዚህ we're talking about even አንዱም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ neither of ብላችሁ እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ፕሉራል የሆነ ናውን ተጠቀማላችሁ ነገር ግን የምትጠቀሙት ምንድነው ሲንጉላር ቨርብ ነው ምንድነው singular verb actually I am sorry to use the word singular verb ከሰብጀክቱ ጋር ነው singular plural ማለት እንጂ አንድን verb ተነስቶ singular verb plural verb sometimes it becomes illogical it doesn't make sense አይደል እንዴ yes or no yeah but ከሰብጀክቱ ጋር ሲመጣ ነው አንድ verb singular ነው plural ነው ብለን አእምሮአችን የሚቀበለው እንጂ ለምሳሌ take the word go ሚለው ውሰድ መሄድ አይደል እሺ cat ሚለውን አንድ ቃል ውሰድ cat ድመት ነው አይደል cat ድመቶች can you say go ብለ መሄድ ብለ መሄዶች ትላለህ no can you make it plural ነገር ግን ከሰብጀክት ጋር ሲመጣ plural ነው singular የሚለው እንደዛ እንላለን ማለት ነው እየተጋባ ነው ኦኬ ለዲስከሽን ይመች ዘንድ ማለት ኦኬ none of the options ስለዚህ ያ ስለዚህ no neither of the options is no problem all right neither of the options is good are የነበረው ምን ብለን አስተካክላታለን እቺ ማለት ነው neither of the options is good ara teacher options የሚለው plural ነው options ብሎ እዚህ ጋር እንዴት is ይሆናል you have to see neither of የሚለው ማየት አለባችሁ ነው each of neither of every one of none of all these things are followed by singular verbs but plural nouns do you understand me all right okay አሁን ማን የሚለው አልኩኝ each of every one of neither of none of ብላችሁ እዚህ ጋር plural ታረጋላችሁ ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ verb ምን ሆነ አለበት singular መሆን አለበት ማለት ነው is it clear ግልጽ ነው all right interesting okay number 6 I am working here since 2019 I'm working here since 2019 what is this tense first of all tense ምንድነው እዚህ ጋር ያለው present continuous tense but since for ምናምን የሚሉ ነገሮች ግን are used for perfect tenses አይደለም እንዴ ስለዚህ ሲስተካከል ምን መሆን አለበት አሁን እዚህ ጋር ሲስተካከል I have been working here since 2019 ስለዚህ ስታስተካክሉት I have been working all right here since 2019 I've been working here since 2019 so this is a tense ምን አይነት tense ነው ይሄ present perfect continuous tense ነው አይደለም እንዴ ከ2019 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመስራት ላይ ይገኛለሁ ነው አይደለም yes or no okay this is present continuous tense and this is present perfect continuous tense there's a difference between present perfect continuous tense and present perfect tense you can watch my videos that I made ከዚህ በፊት የሰሯቸው እነሱ በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው okay do you have a question here any confusion no all right ሌላ ጥያቄዎች አሉ stay with us number 7 he acts as if he knows everything he acts as if he knows everything so act የሚያደርግ ያለ ሁሉን እንደሚያውቅ አይነት ሰው ሆኖ ነው yes or no okay ስለዚህ hypothetical የሆነ ነገር ነው እዚህ ጋር የምናወራ he's pretending አይደል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው what is the problem የት ላይ ነው ይኸውላችሁ ይሄ acts as if የሚላል አይደል ይሄ as if የሚለው there is a subject here and እዚህ ጋር መሆን ያለበት verb to ነው መሆን ያለበት ማለት ነው we are talking about hypothetical situations in the present even though the structure here has to be simple past መሆን ቢኖርበትም ያልሆነውን ነገር እንደሆነ ስለሆነ we are talking about unreal situation in the present ቅድም wish እንዳልነው ማለት ነው yes or no so that like he acts as if he knew past tense ትሆናለች ማለት he acts as if he knew everything ማለት ሁሉንም ነገር እንደሚያውቀው ያስመስላል ወይም አክት ያረጋል ነው right do you understand me so what is the problem with it
we are talking about ስለምንድነው እያወራን ያለ ነው? Unreal situation in the present. Unreal situation in the present. ኧረ ቲቸር in the present አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር new ብለሃል እኮ past tense ነው. Of course, structurally speaking, this is the past tense of no, አይደል? But meaning wise ካየነው ግን we are not talking about past tenses. Rather, we are talking about unreal situations in the present. ያልሆነውን ነገር አሁን እንደሆነ አድርጎ ሲቀር ማለት ነው. Is that okay? He acts as if he knew everything. That's so beautiful, all right? Okay, number 8 in it. I didn't meet nobody at the party. I didn't meet nobody at the party. What's the problem here? Brooke? Nobody. I didn't meet nobody. Why? Here is negative, አይደል? አረፍተሩ እንትኑ ወርዱ ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋር ማን ኔጌቲቭ ማርከር አለ? Yes or no? So how many negatives do we have here? How many negative markers? ሁለት አይደል? So double negatives are not allowed in English. አይደለም እንዴ? double negative እንደ ማትማቲክስ እንግዲህ እንደ ማትማቲክስ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ will give me positive አይደለም እንግሊዝኛ ላይ ማለት ነው. Is that okay? Yes. So I didn't meet nobody at the party. Nobody is negative, didn't is negative here. So we don't use two negative words at the same time. ስለዚህ ሲስተካከል ይሄ ምን መባል አለበት? Anybody. Say anybody. I didn't meet anybody at the party. ወይ ምን ተብሎ መስተካከል አለበት? I met nobody at the party. ወይ ምን መባል አለበት? I met nobody at the party. didn't የሚለው ማጥፋት ስትፈልጉ እንዳለ መጻፍ ይቺን past tense አድርጋችሁ I met nobody at the party ወይም I didn't meet anybody at the party. Is it clear? Yes. ተጋተናል አሁን? Yes. All right, interesting. Okay, lesson number 9. Each of them have their own ideas. Each of them have their own ideas. What's the problem here? Each of them have their own ideas. Each of them have their own ideas. Each of them have their own ideas. The subject verb agreement ነው ከዚህ ጋር ማን አለ እዚህ ጋር have አይደለም ቅድም ምን ብለናል neither of each of none of every one of ምናምን የሚል ነገር ካለ the verb has to be singular አላለም እንዴ ቅድም ብለናል አላለም እንዴ ስለዚህ each of them has ነው መባል ያለበት each of them has their own ideas አላ ቲቸር እዚህ ጋር እኮ them ነው የሚለው እኮ ፕሉራል ነው እና እዚህ ጋር እንዴት has ይሆናል እንዳትሉኝ ቅድም ተናግሬያለሁ right each of every one of neither of ምናምን ስትጠቀሙ verb must be singular ብያለሁ ቅድም ማለት ነው that's so good okay the last question all right he is interested for learning English so what is the problem here he is interested for learning English on the preposition for ላይ ነው ችግሩ ያለ he is interested in learning English የተገባ ነው he is interested in learning English so after interested I have to use what in ነው interested in ነው የሚባለው I am interested in learning English. I'm interested in learning science. I'm interested in making videos. I'm interested in drawing. ምናምን ያላችሁ ዝንባሌ ፍላጎት ትገልጻላችሁ እቺ interested for ሳይሆን መባል ያለበት ምንድነው ማለት ነው ምንድነው interested in ነው መባል እንደዚህ አድርጋችሁ ፊክስ አድርጎት መልእክታችን ነው this is unique English what you can learn English uniquely anybody who is interested in learning online or face-to-face classes you are welcome give us a call we can teach you English well በደንብ ነው እናስተምራችሁ እንግሊዝኛ በማያዳግም መልኩ ሲኤምሲ ሚካኤል እንገኛለን መጣችሁ ተማሩ ከዚህ በተረፈ በኦንላይን መማር ፈልጉ ሰው ካላችሁ give us a call we can teach you English well then in addition to this we have beautiful books በጣም ቆንጆ መጽሐፎች አሉን ዌብሳይት ላይ የምንሸጣቸው የዌብሳይት ሊንካችን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ገዝታችሁ አንብቡ